My name is Sylviwati from class 11 BDB2. Taking effective pawn messenger. The following procedure are directions on how to take an effective, proper, accurate telephone messenger. 1. Write ID notice on messenger on a piece of paper perceptibly and pawn messenger part down scribbly. Add on the back of an envelope or a bill. Don't write on messenger at the angle of another one. 2. Ensure that is lot of space on the messenger path. EU3 and jump too many messenger on the same set tension or you will not be able to charity the messenger later. 3. Make sure you have a working pen and a vacuum. In the pen stop working in the middle of the call, you shall be putting the color or hold to go searching for a relation. 4. To avoid confusion, include import details such as the color name, company, and telephone number with R-code. Messenger with the name of the color and the company name will help you understand it better. Needless to say, a telephone number comes in handy when you need get back to caller. 5. The date and time of the caller is essential, and this is help you crack a conversation. The date and the time be important in a super process of verification or legal relation. 6. When writing information, make sure to ask for correct spellings. The each particular import the assume you have the correct name of the caller of company. 7. Not written the messenger in urgent. This way the messenger will know how quick to respond. 8. Before you read the messenger details back to the caller to make certain that they are correct. 9. Intelligent the bottom the messenger device is clarification in requests you can be contact directly. 10. Ensure you check the messenger, make sure output did some please that you curly that be format in the replace has a correlation from the pick up of messenger or place in relation where it will be shared. Penjelasan menerima telepon dengan efektif. Bukti ini merupakan sebuah prosedur tentang tata cara mengangkat telepon dengan efektif, tepat, dan akurat. Isinya meliputi 1. Tulisan catatan tentang pesan yang akan disampaikan di selembar kertas. Usahakan jangan mencoret-coret belakang amplop atau tagihan. Jangan pula menulis di tepi kertas sembarangan. Kedua, pastikan masih ada banyak ruang di pub pesan. Jangan mencoba memasukkan terlalu banyak pesan pada selembar kertas yang sama karena terdapat resiko kita tak dapat menguraikan pesan yang tersampaikan. 3. Pastikan memiliki pena yang berfungsi dan sediakan cadangan. Jangan pernah menunda telepon ketika pena yang digunakan terhenti. 4. Untuk menghindari kebingungan, tanyakan detail penting seperti nama telepon dan lain-lain hal. Ini dapat membuat kita lebih mudah memahami. 5. Selanjutnya, ingat tanggal dan waktu penagihan karena hal ini akan menjadi kebutuhan penting untuk proses alasan hukum. 6. Pastikan untuk mencatat informasi dengan ejaan yang benar karena hal ini penting dalam memastikan nama atau perusahaan. 7. Perhatikan pesan terbuat mendesak atau tidak agar menerima pesan mengetahui cara merespon. 8. Baca kembali isi pesan yang sudah dicatat sebelum menutup telepon untuk memastikan kebenarannya. 9. Inisial garis besar pesan tersebut agar jika diperlukan klarifikasi dapat dihubungi secara langsung. Selanjutnya yang terakhir nomor 10. Setelah menerima pesan, letakkan catatan pada tempat yang mudah dicari dan terlihat. Terima kasih.